الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا الفيديو التي تتعلق بمستوى ثالثة إعدادي troisième année collège examen normalisé régional FAS MCNAS 2019 mathématiques la partie 3. donc هنا عندنا الجزء الثالث. كنا درنا ديجا الجزء الأول والجزء الثاني. دابا راحنا وصلنا للجزء الثالث. هذا الجزء الثالث il s'agit de les vecteurs et translation. Donc avec le درس ديال les vecteurs et translation. هذا l'exercice هذا اش يقول؟ donc هنا عندنا exercice je pense que c'est numéro 3. oui, c'est la partie 3 là. Alors يقول soit C un cercle de centre O et de diamètre AB. E un point de C du cercle C tel que E est distinct de A et E est distinct de B. Premièrement, tracez les points F et G, images respectives de A et B par translation T qui transforme E en O. Deuxièmement, déterminez la mesure de l'angle FOG. Troisièmement, montrez que C' image du cercle C et le cercle circonscrit au triangle FOG. Voilà. donc هنا أول حاجة تطلبوا من أول حاجة اللي غادي نطلب منكم أعزائي التلاميذ وهو أن توقفوا الفيديو داكور وتمشي تشوفوا تاخذوا ليكزيرسيس هو عندكم وتحاولوا ديروا واحد المجهود كبير باش تخرجوه لأن إلا ما درتيش داك المجهود باش تخرجوه واخا غادي نخرج لكم تشوفوا راه ما غاديش تستافد مزيان داكور. من الأحسن توقف لا فيديو تاخذ ليكزيرسيس عندك وخرجو ودار معاه ومن بعد عاد شوف لا كوريكسيون هكذا غتستافد أحسن مزيان. Alors نشوفوا لا دونك غادي نتوزو نشوفوا لا كيسيون لا كوريكسيون la question numéro 1. اش كتقول هاد لا كيسيون numéro 1 تقول tracer les points F et G images respectives de A et B par translation T qui transforme E en B. Voilà. Alors là غادي نديرو la question numéro 1 la figure. شنو غادي نديرو هاد la figure c'est un cercle de centre O et de diamètre AB. donc خصنا نصاوبو واحد le cercle C. d'accord. alors là كنتمنى تكونوا كتبان لكم الشكل مزيان مع l'appareil photo je sais pas ما نعرف واش. donc عندنا هذا هو le cercle C de centre O voilà. وهذا c'est le cercle C. C'est un cercle de centre O et de diamètre AB. donc il a un diamètre AB. alors là on a un cercle C de centre O et de diamètre AB. donc on va faire un diamètre. par exemple on va prendre un diamètre comme ça. voilà. donc le point ici par exemple on va considérer que le point A et ici le point B. le point A et B appartiennent au cercle C. alors on a c'est un cercle de centre O et de diamètre AB. E un point de C tel que E différent de A est différent de B. donc on va prendre un point quelconque dans le cercle C tel que E différent du point A est distinct du point يعني لا يخالف النقطة A ويخالف النقطة B. par exemple on va prendre le point E là. premièrement tracer les points FG images respectives de A et B par translation T qui transforme E en O. donc هاد la phrase هادي غادي نحاولوا نفككوها باش نمشيو وحده بوحده وغادي نتراسيو لي بوين F و G. داكور. الغرض ديالنا هو نعرفوا فين جا لو بوين F وفين جا لو بوين G. alors on a qu'est-ce qu'on a? on a F image de quel point? donc les points F, G, images respectives de A et B. ملي تشوفوا هاد الكلمة هاد الكلمة respective اشنو المعنى ديالها؟ de A et B يعني F image de A و G image de B par translation T. يعني هي كيجمعوهم بجوج باش alors غادي نقولوا on a F image de quoi? de A par la translation T. اشنو المعنى ديال F image de A par translation T؟ شنو المعنى؟ شنو كتعني زعما؟
signifie, ou là, oui, قولوا signifie que f image de A. يعني كيف ما شفنا في الكور ملي تكون f image de A يعني le vecteur AF est égal par translation T. واش هي la translation T qui transforme E en O, c'est-à-dire le vecteur EO. هاد la phrase كتعني f image de A par translation T اش كتعني؟ كتعني بأن le vecteur AF يعني f égale l'image de A AF est égal au vecteur EO. يعني هاد la translation qui transforme le point E en point O. يعني O هو l'image ديال E. وهاد الكتابة هادي اش كتعني؟ هاد الكتابة c'est-à-dire بأن AF كيما شفنا في لي بروبريتي ديال لي فيكتور AF O E est quoi? Est un parallélogramme. Donc maintenant on peut faire facilement construire facilement le point F اللي كنقلبوا باش نصاوبوه هنا في الشكل A F O E. alors فين جانا هذا لو بوين F؟ ها A ياك والاو فين هي الاو؟ ها الاو وها الاو A O E. alors باش تبان لينا اكثر اش كنديروا باش يبان لينا داك لو باراليلوغرام كنحاولوا ما بين O و E كنبينوها مزيان بحال هكا باش يبان لينا لو باراليلوغرام فين هو. Voilà. Alors, A, F, O, E. A, F, A, F, O, E. يعني الباراليلوغرام ما غاديش نقدو نجيو منها نقولو A, F, E, O ما جاتش لأن حنا بغينا A, F, O, E. ها النقطة A يعني الباراليلوغرام فين هو؟ A, F, O, E. هكا غادي يكون الباراليلوغرام. دونك هذه لا بارتي الاولى اللي كتجمع هاد لي 3 بوين اللي كاينين هنا او مع او والا بقى لنا لو بوين اف. دونك فين هو باش يتصاوب لنا ان باراليلوغرام لو بوين اف غادي يكون شي بلايصه هنا باش يكون هذه باراليل هذه وهذه باراليل هذه غيكون في شي بلايصه هنا. خص تكون عندك داك لو كودو تعرف النقطه فين غادا تجي لان اش قلنا ا اف او الا بغينا نديرو النقطه هنايا اف ما تجيش ا اف او ما جاش لان حنا ا اف او هاد او. داكوغ. إذا هنا كناخدو بيان سور البركار باش كنديتيرمينيو هذيك النقطة كناخدو الطول اللي كاين هنا من هنا حتى لهنا داكوغ ما بين هاد ديال هاد كنجيو هنا وكنديرو واحد لاك هاهو ومن بعد غادي ناخدو هاد العرض هذا اللي كاين من هنا لهنا المسافة هذه هي اللي غادي تعطينا هنا هاد المسافة هنا. الوغ هنا كنلقاو خصنا نطولو شوية هاديك حنا غادي نعاودو ناخدو ديك لا ميزور هي هادي ونعاودو فوالا احنا لقينا النقطة اللي علامتها نقلبو هي اف. هنا يمكن لينا نبينو داك الباراليلوغرام هو هذا. لاحظ معايا مزيان فوالا A F O E voilà A F O E. هذا c'est un parallélogramme. D'abord on va essayer de faire la même chose mais pour l'autre point. Assimile la point là c'est les points F et G. Donc G image respective de A et B par translation T qui transforme E en O. Donc d'abord شنو غادي نقولوا on a alors غادي نمسحوا هذا الشيء هذا c'est le même raisonnement. On a quoi? G image de B par translation T qui transforme E en O par translation T. Cela veut dire quoi? Cela veut dire signifie que donc G image de B. Donc B G دائما l'image كيجي هو الاخر و لو بوين B كيجي قبل l'antécédent كيجي قبلها هو.
est égal, qui transforme E en O. Qui transforme E en O. يعني le vecteur E, O. Voilà. وشنو معنى هاد l'égalité راحنا شفناها في le cours. إذا كان عندنا واحد le vecteur est égal à notre vecteur ou les points sont distincts, alors شنو كيعني هذا؟ Cela signifie que يكون عندنا un parallélogramme signifie que B, G, O, E est un parallélogramme. Alors, إذا كان هنا كتسهل هنا باش نلقاو le point G. بما أن قلنا B, G, O, E est un parallélogramme. Alors فينا هي B وفينا هي G. راح معايا ها النقطة B. G ما عرفناهاش وها ال O وها ال E. يعني عندنا ديجا ثلاثة ديال لو كوتي هاد لو كوتي وهاد لو كوتي راهم كاينين. دو كوتي ديال البارالوغرام اللي هما كاين بي جي او او. دونك بي إلا مشينا هنا جي غادي تجيني او ما غاديش يمكن لي تجي النقطة هنا، غادي نمشي هكا هكا غيكون عندي البارالوغرام. غنقول بي جي او او بي جي او او. ها هي بي جي او او. يعني النقطة جي غادي تجيني هنا فشي بلاصة. دونك غادي نصاوب الباراليلوغرام. عندي هاد النقطة الأول هنا وها لو كوتي الآخر هو هذا. ألوغ نصاوبو هاد الباراليلوغرام. هاد لي دو كوتي ديجا حنا كنعرفوهم هما هادو. فوالا. ألوغ بي جي أو أو يعني النقطة جي غتجينا هنا. غادي ناخدو البركة بيان سيغ لو كومبا بحال هكا. كناخدو هاد المسافة مع هاد المسافة. كناخدو هاد المسافة من هنا لهنا. ها هي مثلا خدينا هاد المسافة هي اللي غادي ناخدو ونحطوها هنا. هاهي هي هادي. ومن بعد غناخدو هاد المسافة من هنا حتى لهنا داكوغ. هي اللي غادي ناخدوها من هنا لهنا. ها هما فين تيتلاقاو. فين تلاقاو دوك لي دو بوان؟ غيتلاقاو هنا. لاحظ معايا مزيان. ها فين تلاقاو هنا. هاديك لو بوان اش تيتسمى هداك لو بوان جي. نصاوبو هاد الباراليلوغرام اللي هو بي جي او او. إذا لاحظ معايا مزيان. بي جي او. فوالا بي جي او او. فوالا لو باراليلوغرام ديالنا. تري بيان. Alors هنا اش يقولوا لنا عاوتاني صافي هذه لا كيسيون نيميرو 1. La deuxième question, déterminer la mesure de l'angle FOG. Il faut déterminer la mesure ديال l'angle FOG. هذا l'angle هذا F وهذا G وهذا لو بوين O. يعني il faut déterminer هذا l'angle هذا. شنو هي la mesure ديالها. D'accord. Alors pour déterminer la mesure ديال هذا l'angle هذا شنو خصنا نديرو باش نعرفوها؟ غادي نعرفوها باغ لا ترانسلاسيون. هاد لونغل غنعرفوه باغ ترانسلاسيون. علاش؟ لأنه حنا كنعرفو بأن اف سي ليماج ديال لو بوين ا باغ ترانسلاسيون كي ترانسفورم او ان او. دونك لو فيكتور دو ترانسلاسيون اللي عندنا هو هذا من هنا لهنا. هاد لو بوين هذا انا نوريك باش تعرفو. هادي هي لا ترانسلاسيون اللي عندنا. ها هي هذه كتسمى لا ترانسلاسيون تي كي ترانسفورم او ان او. داكوغ. الوغ اش ممكن نقولوا؟ حنا عندنا او سي ليماج دو ا با ترانسلاسيون تي وعندنا او ليماج دو او با ترانسلاسيون تي وعندنا جي ليماج دو بي با ترانسلاسيون تي. دونك on a l'angle FOG et l'image de l'angle AEB par translation T. يعني l'image هاد l'angle هذا هو l'image ديال هاد l'angle هذا par translation T. Et comme la translation T elle conserve la mesure des angles, donc هاد l'angle هذا غيكون هو هاد l'angle هذا هو هاد l'angle. هاد l'angle FOG غيكون est égal à l'angle AEB. وهاد l'angle AEB شنو هو؟ نتوما كتشوفوا بأن AB شنو هو؟ c'est un diamètre ديال لو سيركل C.
et E appartient au diamètre. وكيفاش شفتوا ديك الخاصية ملي تيكون عندكم un diamètre ou n'importe quel point اللي تيكون دو cercle il forme les 3 points il forme un triangle rectangle. يعني هذا l'angle هذا يكون égal à 90 degrés. Voilà. بما ان هذا égal à 90 degrés donc حتى هذا هو غيكون égal à 90 degrés. donc هادشي اللي غادي نديرو في la correction ديالنا. اش غادي نقولو؟ غادي نقولو deuxièmement voilà déterminer la mesure de l'angle FOP. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la mesure de l'angle FOG. D'accord? Alors, on a F, le point F, image de A par la translation T. F, image de A par la translation T. Ou O, image de E, et O, image de E par translation T. Et ou G, image de B par translation T. Ce que cela veut dire quoi? Donc, d'où alors l'angle FOG, l'angle FOG, malo, et l'image de l'angle AEB de l'angle AEB par la translation T. Voilà. Et comme la translation conserve la mesure des angles, et comme on sait, et comme la translation conserve la mesure des angles, donc alors, l'angle FOG, à quoi est égal? Est égal à l'angle AEB. Comme AB est un diamètre et E un point du cercle C, et comme AB, le segment AB, est le diamètre du cercle C, et AB est le diamètre du cercle C, et E un point du cercle, et E appartient au cercle C. Donc, l'angle ABE, donc le triangle ABE est rectangle, en E. Et comme l'angle est égal à rectangle en O, c'est-à-dire que l'angle AEB est égal à 90 degrés. Et comme l'angle FOG, et comme FOG est égal à l'angle AEB, donc l'angle FOG est égal à 90 degrés. Voilà, on a déterminé la mesure de l'angle FOG. Très bien. Maintenant, ils disent de montrer que C' image du cercle C est le cercle circonscrit au triangle FOG. Alors, le cercle circonscrit au triangle FOG, c'est l'image du cercle circonscrit au triangle AEB. La question numéro 3, montrer que C', que l'image du cercle C, l'image du cercle C est le cercle circonscrit au triangle FOG. نبينوا بأن l'image du cercle C هو le cercle circonscrit au triangle FOG. D'accord? هادشي اللي بغينا نبينو. Montrant que le cercle C est le cercle circonscrit au triangle FOG.
on a F, image de A, la translation T. Et le point A, et A appartient à C, donc F appartient au cercle C', qui va être l'image de C. Et O, image de E par translation T, et E appartient au cercle C, donc O appartient au cercle C'. Le cercle C', on voit l'image du cercle C. Et enfin, le point à la fois est G, image de B par translation T, et B appartient au cercle C, donc G appartient au cercle C'. Donc, C' est l'image du cercle C par translation T, c'est-à-dire C'. نديرو هنا لأن ما مبقالناش l'espace. غادي نجيو نديرو هنا. C'est-à-dire le cercle C' est le cercle circonscrit au triangle FOG. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me faire vos questions dans les commentaires. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.